बस बस बहुत विरक्त हो जाए हो तेनु करी सिनेमा देखिया पई गलु हेरी हेटी शांत से सब छाड़ंतु ना सुनली से मोर आसी चंती बोली त धड़पड़ हे कि ठीक तोर पर रे आसिली हेरी हेले ताको काई खोजी खोजी पाउनी आले जसी की मु पर ताको ना पाटी रे धरिबिनी अच्छा सही दोने कथा कहतु दोने कथा हो साथे ओसी दोने तो शांत ताको पछरे को लागि जी अरे दोने सेठी तो हो साथे ओसी अल जे दोने से ऊपर साइड गला टिके डाकिलु साथे एठी ठिया के को बेन डाकी बिजे नहीं डाकी तू शीघ्र जा हां आसुची हां जा से बाड़िया को खोजी खोजी पाउनी खोजी पाउनु लागुचे बाड़िया कोडी मद गंजी खाकी पीकी पड़िथिबा आ कोन तले बे कोन करिबु शांति गोटे काम करूची अरे कोन करिबु से बाड़िया को ताऊ खोजी पारिबिनी खोजी खोजी मो गोड़ पिंथिलानी मु जाउची घर को घरे गले देखा साक्षात हे जीवनी तले घर को जीबु ह तले घर को जा हां जा सुमी अरे कौन चमकी पड़ी लगाई थी साथे अरे कौन है जी के चमकीला भलिया कथा है जे चमकी बिना कोन करिबी अरे कौन है जी के तू साथे मु तांको कम बाहर खोजि से पास की घरे बसे चंती तल से घर भीतर अछि कपट देई की हां तल तू एक काम कर साथे जोरे रे कपट बाडई के जा कपट बाड़ी पकले से मत आसे कि छेची पकेबे के चेष्टा कर टिके जोरे रे कपट बाडा मो कपट ते जोरे रे बाडौची खतरा कपट फाळे ओई खाई जाईची भांगी जीवो अरे खोला किरे पुणी बाड़े लानी हे बिल्कुल कपट खोलिबिनी आज सी जी होती ना हो काहेकी जम्मा भेटेबिनी नाई शांति प्रबल रागी जाई चंती तले कपट खोलुनी जम्मा नाई तले बे तू कोन करिबु सेटा तो भाबुची ओहो टिके चिंता करे कोन करिबु टिके चिंता करे गोटे काम करूची अरे कोन करिबु या घन जानला भले डाकुची मु सिना जानि जे से आसी चंती बोली से को जानि चंती मु जानि जे बोली गोटे न जानला भले डाकुची काले खोली देबे काले न जानला भले डाकिबु किंतु शांत तमे के म पछरे ठियाई हां हम तो पछरे अछि टिके न जानला भले डाक मो घर भीतर किए से अच्छा है कपट खोला
कौन है सुमी ନାଇଁ ସାଥେ କବାଟ ବାଡ଼େ ବାଡ଼େ ଡାକି ଡାକି ମୋ ଝୋଳ ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି କବାଟ ଫିଟୁନି ତଥାପି କବାଟ ଫିଟୁନି ଜମା ନାହିଁ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରିଛୁ ସାଥେ କବାଟ ଭାଙ୍ଗିକି ପଶି ଯା ନହେଲେ ରାତି ଯାକ ବାହାରେ ତୋତେ ମଶା ଖାଇଛି ଭାଙ୍ଗି ଦେବି ହଁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବି ସମ୍ଭାଳେ ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲୁଛି ନହେଲେ ମୋ ଫତରା କବାଟ ଭାଙ୍ଗିଯିବ अरे कौन है लगे कौन मुहा मारी की तले पड़ी गलु आज्ञा मो दिहरे कोंडे गोटे माड़ हैला हां हां हरी कोणिया लागिला अरे दनै आज्ञा मु जा देखुची ए पर्यंत तो निशा छाडी आपण कोठे आज्ञा काई दुसुना अरे देख भले रे देख कोठे आज्ञा अरे देखलु हो आज्ञा दुसिला अरे दनै आज्ञा तोते टिके जोरिया निशा ही जाईची तो तू किछ जानि पारुनु अरे देखे तो घर भीतर से पसी टिके देखे कोन कहले आज्ञा मो घर भीतर कोटे गोटे पसिजी हां हां टिके भले रे देख हो आज्ञा देखुजी कोटे पसिजी अरे देखलु हो आज्ञा देखली अरे कौन देखलु अंगनवाड़ी दीदी कौन कहलु अंगनवाड़ी दीदी अंगनवाड़ी दीदी हो आज्ञा तू सत कहू हो आज्ञा मु सत कहूची अंगनवाड़ी दीदी अरे दनै आज्ञा तू कौन पछपटू देखि के चिनी देलु ना कौन हो आज्ञा ये दीदी तो तल सत कहू आज्ञा दनै आज्ञा तल सही अंगनवाड़ी दीदी तम घर को काहे की आसी छंती अंडा दबाकू धरि पका अंडा दबाकू बढ़िया अंडा दियो दिया जाए हां तल तो एक काम कर कौन अब विलंब न करी दीदी गोटे शीघ्र अंडा मागी के आ हम अंडा तांको पाखे नहीं शीघ्र मागी के एटी अंगनवाड़ी दीदी सेदिन छतुआटा तो नहीं आसिली अंडा तो आनिबा को भूली गली दया करी मो अंडा तो मते दे दियो आउ कोन भाबी ମୁଁ ଭାବିଲା ଆମ ଘର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚୋର ଖଣ୍ଡେ ବୋଧେ ପଶି ଯାଇଛି नो बेले देते किछि दूर सहनी ସେ ସବୁ ଛାଡ଼ ନା ମୁଁ କଣ ଶୁଣିଲି ସାନ୍ତ ଗୋଟେ ତମେ ଏମିତି ଡାକୁଥିଲ हो देते ना खली ତମେ ମତେ ଡାକୁଥିଲ ସତରେ ଡାକୁଥିଲ ସତରେ ନା ଡାକିଲ କି ତୁମେ ମତେ ଖାଲି ବାପା ତୁମେ ମତେ ଖାଲି ବାପା ଯାଇଥିଲି ମୁହିଁ ବାପା ଘର ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ମୁହିଁ ବାପା ଘର ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ମୁହିଁ ଏକା ଡାକିଲ କଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ଜାଣିଛ ନା कोन पे जाय ତାହେଲେ କହୁଛି ଶୁଣ ଏ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲା ମୋର ବଡପା ଚିଠି ପଢିଲା ସେ ନିଶୁଆ ଟୋକା ଚିଠି ଲେଖିଥିଲା ମୋର ବଡପା ଚିଠି ପଢିଲା ସେ ନିଶୁଆ ଟୋକା ଯାଇଥିଲି ମୁହିଁ ବାପା ଘର ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ମୁହିଁ ବାପା ଘର ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ମୁହିଁ ଏକା ଡାକିଲ
ଆମେ ବି ଖୁବ୍ ଦମରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଦବା ଏ ଶାଳି ମାଇକିନା ଦିନେ କହି 15 ଦିନ ଯାଏ ବାପ ଘରେ ରହିଲୁ ଏଟା ସାତ ମାନଙ୍କ କାମ କରିବ କରିବିନି ମୁଁ କରିବି ତୁ କରିବୁ মাজনা କରିବିନି ତୁ କରିବୁ ଦେଖାଉଛ ତୋର ତିଳେ ହେଲେ ଟିକେ ନାହିଁ ଖାତର ରଜ କିଲୋ ଆଲୋ ରଜ କିଲୋ କେତେ ମୁହ ବଢିଯାଏ ତୋର ଶୁଣ ତ ଚାରି ନାରୀ ଯେବେ ଗଲୁ ବାପ ଘର ତୁ ଚାଲି ରଜ କିଲୋ ଆଲୋ ରଜ କିଲୋ ମତେ ପଦେ ନ ପଚାରି ରଜ କିଲୋ বাড়িকে পিটি পিটি মারি দেলা লো দে এ কি দে পেরিয়া ভাঙি দেবি বাড়িকে ঘরে বসে বসে মারিলু রে মু দস্তার হয়ে গলে তু বহুত সত্যিটা তু মতে বাড়িলু দেখে কোন করুছি আরে বাপা ঘর গলে ঝিয়া তো চারি কি পরি হইলা কুহা রজ করে ঘর জড়ু আছে পুরা রে রজ করে ଯେବେ ବାପା ଘର ଗଲୁ ବାସି ଶୁଆ ଯାଏ କିମ୍ପା ରହିଲୁ ରଜ କିଲୋ ଆଲୋ ରଜ କିଲୋ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା କାହୁ ପାଇଲୁ ରଜ କିଲୋ মোহর ধর্ম ভাই যাইছিলা টাটা নগর সে রজ করে ছড়ি আনিছি মোহরি ভাই রজ করে শুনিলু শাড়ি কে দেইছি ଯାଇନି ତ ଧରମ ଭାଇ ଯାଇଛି ଏ ପଡେ ମ ୟାଡେ ଉଠେ শুনিলু ଟି ଏବେ ଦେଖେ ଦଉଚି ଦେଖେ କିଏ ଦେଇଛି ଦେଖେଇବୁ ହଁ ଦେଖି ଧରମ ଭାଇ ଆଇଛି ନା କଣ ଘରକୁ ଭାଇ ଯାଉଛି ରେ ସୁମି ଯାଉଛି बेपार छाड़ी पलि आसी मत कम डाकिलु खाली कटापर जो कथा ଆଗ ତ ପଇସା କରି ଦଉଛି ତାପରେ ସବୁ କଥା ଗୋଟେ ଆଲେ ପରିଚୟ ପଛରେ କରିବୁ ମତେ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କହ ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇ କରି ଢାଲୁ କହିଲୁ ବାଜରା ଆଉ ହେଇଟା ଓଉରାଇଟା ସେଇଟା ବି ତୁ ଆସିବ ବୋଲି କରିଛି ଆଉ ଖାଇବା ସୁସ୍ଥି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ହେଲେ ଏ କିଏ କିରା ଭାଇ
भाई घरे रही कि ये ना हाँ ये जो देखाउछंती हाँ ये तो भिणे हेबे हटना गणम हेटी हां मुझे भाई कहती हां ये मोर गोटे बोले धरम भाई हां अबे निकानाल हुआ डाइडा अबे नाला हुआ दी बाटू बाटू अबे एडी अबे तो पेट ते की दे ते की दे भड़िया ड्रेस अबे तोरा तो ड्रेस को मानने को पड़ियो এই এই হেনে বাবু ओए भाई হ্যাঁ ये बाड़ी चला बाड़ी बाड़ी मोर पछ बन फटे साइलानी কোন पछ बन फटे साइलानी পঠ পট ଆଉ ରଖି নাই बसिबा तुमे दरज এটা ଟିକେ পাখাই ইরে বাপা বাড়া কিছু দুঃখ নাই জায়গা ଦେଖିକି ବାଡେଇବ ঝিয়া পিলাটা हां हां ও জায়গা জায়গারে যদি বাড়ি দিব জীবনটা ঠকনি বলেইব काका देखि की बाड़े बाबू হ্যাঁ হ্যাঁ আঠা ভাই ओ তুমি কুয়া যাইছিলা मु जाई थली गुल्लू को जाते मैं ମୁଁ तमे को जंगल धरा है जाई तो ना ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ନାହିଁ ମୁଁ ତମ ଘର ନଟିରେ ଥିଲି ଘରେ ଥବ ଦେବେ ମୁଁ ଜାଣିଛ କିଏ କିଏ ସେ ତମେ ଜାଣିନ ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଟିକେ ଚିହ୍ନା ପଡନି କୋଉଠି କେତେବେଳେ ଦେଖିନି ତମକୁ କିଏ ଦେ ଆରେ ମୋର କେତେ ବେପାର ଜାଣିଛ କଣ ବେପାରୀ ତମେ ଖାଲି ଟକ ଟକ ହଉଛି ମାରି ଡାଣ୍ଡି ପୁରା भाई ଧର भाई क्या हो चेता पेता पड़े हेटी भाई तते जो काली कहिथिली आनिबा ପଦେଇକି ରଖି କିରେ ରାକ୍ଷୀ ପୁନେଇ ଆଜି अरे बुआ ए प्राइटा कोठो पडिथला ना गोटे जानि मते कह ନାଇଁ ରେ ଭାଇ ଆଉ ଯଦି କାହାକୁ କହିବୁନି ମୁଁ ନାଇଁ କହିବି କହିବି ଏଇ ପେଣ୍ଟଟା ମୋ ବାପାର ମୋର କୋଠରେ କିଣିଛୁ गोठे रे अरे बाबा तो जेजे बाबा को से देलु से ମୋ ଜେଜେ ବାପା ପୁରା ଚାଲି ଗଲେ ये पले का बाबा ଏଠି ତୁ କିଛି କହନି ହଟରେ ଠିଆ ହ हां ବେଶୀ କଥା କହୁଛୁ अरे ଆରେ ବାପା अरे बुआ पछबटे सेटा कोन बेटा कोन ଏଇଟା ଗୋଲାପୀ ଗୋଲାପୀ गोलापी गोलापी ना नेलिया नेलिया ନାଇଁ ଫିଲ୍ମ ଗୋରା ଗୋଲାପୀ ଗୋଲାପୀ ଏରେ ବାପା ତୁ ମୋ ବେପାର ବିଷୟରେ ଜାଣିଛୁ कौन बेपार जानि कहलु हम हागर सब जाक पेपर दे फोपड़ी दे ବେପାର हां କହିବି कह ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାରିବୁ ଛାତି ଫାଟି ଯିବ ବେ ବାଳ ମୋ ଢାକଣ ବାଳ ମରିବ ନା ବାଳ ମୋ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବାଳ ମୋ ସପନ ଏଠି କୁଡ଼ଟ ହଜାର ନେଇ ଆସ ବୁଲି ବୁଲି ମୁଁ କରୁଛି ମୁଁ ବାଳ ବେପାର ବୁଲି ବୁଲି ମୁଁ କରୁଛି ମୁଁ ବାଳ ଗୋଟେ ବି ଯାପୁଡ଼ା अरे ମୁଁ बाल କିଏ ଜାଣିଛି? बेपार करजू आउ को बेपार कर ଆଉ हां ଆଉ କେତେ ବେପାର କରୁଛି ପଛେ କହିବି ଘରକୁ ଗୋଟେ କୁଣିଆ ଆଇଲେ ତୋର ସାମାନ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବି ନାହିଁ कौन ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର विष्टाचार ना भ्रष्टाचार ନାଇଁ ରେ ସେଟା ଶିଷ୍ଟାଚାର शिष्टाचार କିରେ ଘରକୁ କୁଣିଆ ଆଇଲେ हां ଗୋଟେ ପାନ ଟିକେ ଦବା हां ବିଡ଼ିଟେ ଦବା କି ଥଣ୍ଡାଟେ ଦବା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି अरे हे नो नाही रे हे मोर भूल ले जाई ତୁ ते की दे ଏବେ ଯେତେବେଳେ ମନ ପଡ଼ିଲାଣି କହ ଥଣ୍ଡା ନବୁ ନା ଗରମ ନବୁ ହଉ 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 ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ନବୁ ଦଉଛି ମୁଁ ଥଣ୍ଡା मैं हूँ पुष्पराज झुकेगा नहीं साला ହଉ 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 ऐसे झुकाएगा
ଦେଖିଦେଲ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି ଜାଣିଛୁ ବଢିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛୁ ତୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ନାଚ ବାଟିରେ ରୋଲ କଟଲି ଡ୍ୟାନ୍ସ ବା ତୋର ଚିକା ହେଇଯାଉଛି ତମେ ଦବ କି ଦେବନି ହଁ ଦେବି ନା କେତେବେଳେ ଦେବ ଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦଉଛି ଦିଅ କିରା ଦିଅ দে এ কি দে আবে ধারা কଣ ওহো কি গ্যাস হবে কি নাগিও যে আবে 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଛାଡା ଯାଇନୁ ବୋଧେ ତୁ ସିନା କଣ୍ଠରେ ରହିପାରିଲେ ନାଗିବ ଭଲ ମୁଁ ତ ରହିପାରୁନି ମଣିଷ ବାନ୍ତି କରିକି ମରିଯିବ ସେ କି ଭଳିଆ ଗନ୍ଧ ହଉଛି ବେ କଣ ଖାଇଥିଲୁ ବେ କୋଠୁ ବରା ବରା ଖାଇଥିଲୁ ଦିଟା ବରା ଭାବିଲି ବିଲ କଙ୍କଡା ଖାଲି ଖାଇଲି ବିଟ ଲୁଣ ଟିକେ ମାଇଟେ ଯିବ ଦୌବକର ବାସନା ମୁଁ ରହିପାରେ ନାହିଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଇଏ ଗ୍ୟାସ୍ କହିଯାଇଛି ରେ ବାବା ତୋ ଦକ୍ଷିଣା ତୁ ରଖିଥା ମୁଁ ଯାଉଛି କୁଆଡେ ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ଗଲା ଗରମ ନବୁ ମନ ପକଉଥିବୁ ପୁଅ ଗରମ ଠିକ ଗଲେ ଖାଉଥିବୁ ମନ ପକଉଥିବୁ ଗରମ କେମିତିଆ ଗରମ কি নাগিও যে হে সুমি হে তবে তো ধরম ভাই বঢ়িয়া ধরম ভাই করিছু আউ আলোচনা পড়ি গলা সেই কোঠারু সে মহাপ্রসাদ পাই রজ কিলো আলো রজ কিলো ততে দেইছি শাড়ি পিন্ধাই রজ কিলো কি নাগিও যে আরে পোড়া মার হইতলা ঘুষরি মাটি ও বাপার চালি পলি চচ্চারি হই গলি ও ভাই কি মারি কি চড়ি দেলো কছিলারে দেবি আর তোমা দুধপুরের কোন চালিছে না মধুদেবপুরে কার কিছু ভুল ভালে নাই সমস্তଙ୍କର ঠিক ঠাক আছে কোন জানিଛୁ তাহলে শুনে আরে আমার ভানিজা কোরা বনে নেলা 14 মাস সে বনে রখিলা রজ করে আরে রজ করে সিটা তো চারি কি পানো হেলা রজ করে ଅଛି ଫଟେଇ ଦେବି ଖାଲି ମାଇକି ନା ଜବାବ ଦଉଛି ମତେ मरे गली रे पकोड़ा तुम्हारा खाई
ସତେ କି ଶୁଳିରେ ବସେଇ ଦେଲାଠୁ ବାରିଖା ମାରିବ ରାଣ୍ଡ ହେବି ବାପରକୁ କଥା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ଜଣା ନା ସେ ଭାରି ସାଂଘାତିକ ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତୁ ସିଏ ଯଦି ଏ କଥା ଜାଣିବେ ତାଙ୍କ ବାରିପଟେ ଯୋଉ ଲମ୍ବା ଶୁଳି ଅଛି ସେଥିରେ ମୋତେ ବସେଇ ଦେଲେ ଏ ପ୍ରାଣଟା ଠକିନି ଯାଉ ଯାଉ ସେ ପ୍ରାଣ ଫଣ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକି ଦେଲେ ଝିଅ ଦନେଇକି ମେଡିକାଲକୁ ନେଇ ଯିବା ସୁମି ଜୀବନ ଫଟକିନି ପଳେଇବ କି ନାଗ୍ୟ ଯେ ହେଇକି ତମେ ସତରେ ଜିନିଷ ଆଉ କଣ ଭାବିଲି ଭାବିଲି ମରିଗଲ ବୋଲି ଚୁଚାରେ କାନ୍ଦୁଥିଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର କି ପୁରଷ୍ଟିଆ ବୁଦ୍ଧି ନା ମୁଁ ମରିଗଲି ଆଲୋ ସୁମି ତୋ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରିଆ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଛାଡ଼ି ମୁଁ କଣ କେବେ ମରିପାରିବି ବିଲକୁଲ ନୁହଁ ଏବେ ଚାଲେ ଯିବା ତୋଠୁକୁ ଦି ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ଏ ଗଣ୍ଠିଲିଟାକୁ ସଫା କରିଦବା ହେଇକି ଏତେ ସହଜରେ ଯାଉନି ଆଉ କଣ କଲେ ଯିବୁ ମତେ ଯେତିକି ବାଡେଇଛ ଭାବିଛ କଣ ଛାଡିଦେବି ଏବେ ତୋ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଖୁବ ରାଗି ଯାଇଛି ଏବେ ଶାନ୍ତି ହ କଣ କଲେ ଯିବୁ ତୋଠୁକୁ କହ ଶାନ୍ତିରେ କହ ରାଗିନା ଜମା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବନି ଅଧିକ ରାଗିଲେ ତମେ ନା କହ ହଁ ତମେ ନା ଯୋଡ଼େ କାମ କରିବ କଣ ପ୍ରଥମେ ହଁ 100 ଥର ବସ୍ ଉଠ ହବ ହଁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଇଟି ବାଡେଇଛ କି ନାହିଁ ଟିକେ ଜୋରସେ ବାଡେଇ ଦେଇଥିବ କାଟିଥବ ହେଇଟି ଟେକିକି ନେଇକି ଯିବ ଦେଖିପାରିବି ଗଣତି ଆଗ ଆରମ୍ଭ କରିବା 1 17 56 68 96 କି ନାଗ୍ୟ ଯେ 13 ମସଲା 12 ଭଜାରେ ହେଇଛି ହେଇଟି ତମ ବସ୍ ଉଠ ଏତିକି ଥାଉ ଆଉ ଏବେ ଚାଲେ ଯିବା ତୋଠୁକୁ ସେମିତି ନୁହଁ ଆଉ କେମିତି ତମ ମତେ ଟେକିକି ନେଇକି ଯିବ ହଉ ତୁ ୟାକୁ ଧ ମୁଁ ତେତେ ଧରିବି ରହିଯାଅ,